بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. إنا فتحنا لك فتحا مبينا Em verdade, nós lhes concedemos uma conquista manifesta, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما para que Alá perdoe seus pecados anteriores e os futuros, complete sua graça sobre você e lhe oriente pelo caminho reto. وينصرك الله نصرا عزيزا E para que Alá lhe agracie com sua grande e convincente vitória. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Foi ele quem fez descer a tranquilidade nos corações dos crentes para que acrescentasse fé à fé que já tinham. E a Alá pertencem os exércitos dos céus e da terra. E Alá é onisciente, sapientíssimo. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما E para fazer com que os crentes e as crentes entrem em jardins, por baixo dos quais correm rios, onde habitarão eternamente, e para perdoar suas más ações. E isso será perante Alá uma grande vitória. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء E para punir os hipócritas e as hipócritas, os idólatras e as idólatras, que pensam o pior sobre Alá. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Sobre eles voltará o mal e sobre eles estará a ira de Alá e sua maldição. E Alá preparou para eles o inferno. E que terrível será tal destino. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما A Alá pertencem os exércitos dos céus e da terra. E Alá é poderosíssimo, sapientíssimo. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Nós o enviamos como testemunha dos seus. Se atenderam ao seu chamado ou não, alvissareiro quanto ao paraíso prometido aos crentes e admoestador quanto ao castigo de Alá para os que negaram sua mensagem. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Para que creiam em Alá e em seu mensageiro, o honrem, o respeitem e para que o glorifiquem pelas manhãs e pelas tardes. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم Aqueles que juram fidelidade a você, na verdade, juram fidelidade a Alá. A mão de Alá está acima das suas mãos. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Aquele que violar o juramento, o violará em prejuízo próprio, e quem cumprir o que prometeu a Alá, ele lhe concederá uma grande recompensa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم Os beduínos que ficaram para trás e não o acompanharam na expedição a Maca e nem participaram do pacto dirão: nossos bens e nossas famílias nos ocuparam, por isso, peça perdão por nós. Eles falam com suas línguas o que não está em seus corações. Diga, Muhammad. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Diga, Muhammad. Quem pode impedir Alá se ele desejar causar o mal a vocês ou os beneficiar? Na verdade, Alá está ciente do que fazem.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Na verdade, vocês pensaram que o mensageiro e os crentes nunca mais retornariam às suas famílias, e isso foi adornado em seus corações, e pensaram mal de Alá. E vocês se tornaram um povo arruinado. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. E aquele que não crê em Alá e em seu mensageiro, nós preparamos para os incrédulos a chama ardente do inferno. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. A Alá pertence a soberania dos céus e da terra. Ele perdoa a quem deseja e castiga a quem deseja, e Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. Aqueles que ficaram para trás quando vocês partirem em direção aos espólios para tomá-los, dirão: deixem-nos seguir vocês. Eles querem mudar a palavra de Alá. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Diga, nunca seguirão conosco. Assim disse Alá anteriormente. Então dirão: mas vocês nos invejam. Na verdade, eles pouco compreendem. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Diga aos que ficaram para trás: em breve serão convocados a lutar contra um povo de grande poder bélico. Lutarão contra eles ou eles se submeterão a Alá. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Se obedecerem, Alá os concederá uma boa recompensa. Mas se se desviarem como se desviaram anteriormente, ele os infligirá um doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Não há culpa sobre o cego, nem há culpa sobre o que tem dificuldade de locomoção, nem há culpa sobre o enfermo de não participarem dos combates em defesa da causa de Alá. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. E quem obedecer a Alá e ao seu mensageiro, ele o introduzirá em jardins sob os quais correm os rios, e quem lhe dá as costas, ele o castigará com um doloroso castigo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Certamente, Alá ficou satisfeito com os crentes quando juraram fidelidade a você sob a árvore. Ele sabia o que estava em seus corações e, por isso, enviou tranquilidade sobre eles e os recompensou com uma vitória próxima. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. E muitos espólios de guerra que conquistarão. E Alá é poderoso, sapientíssimo. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
Alá prometeu a vocês, crentes, muitos dos espólios de guerra e já os concedeu a vitória e restringiu as mãos dos homens contra vocês, para que isso seja um sinal para os crentes e para orientá-los por um caminho reto. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. E prometeu outras vitórias, as quais ainda não são capazes de alcançar, mas Alá já assim decretou. E Alá é sobre todas as coisas poderoso. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. E se os incrédulos de Maca os combatessem, certamente dariam suas costas para o combate, depois não encontrariam nenhum protetor nem auxiliador. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Essa foi a maneira de agir de Alá que ocorreu antes, e você jamais encontrará mudança na maneira de Alá agir. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. E foi ele quem conteve as mãos deles contra vocês e as suas contra eles nos arredores de Maca, após ele ter concedido a vocês vitória sobre eles. E Alá está bem ciente do que fazem. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. São eles, os politeístas de Maca, que rejeitaram a fé e impediram vocês de chegarem à mesquita proibida, bem como impediram as oferendas de chegarem ao seu destino. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. E não fossem homens crentes e mulheres crentes em Maca, impedidos pelos incrédulos de deixá-la, que você não conhecia, pois ocultavam a fé de seus corações, contra os quais você poderia ter atentado se tivessem atacado Maca involuntariamente, e assim incorrido em culpa. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Alá teria admitido em sua misericórdia quem ele quisesse. Se eles, os crentes, impedidos de deixar Maca, tivessem se separado dos incrédulos, certamente teriam infligido aos incrédulos um doloroso castigo. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Quando os incrédulos, durante o acordo que resultou no Tratado de Hudaybiyah, puseram em seus corações a soberba, impedindo os crentes de irem até Maca, a soberba da época da ignorância, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Alá enviou sua tranquilidade ao seu mensageiro e aos crentes e os fez aderir à palavra da piedade, pois eram merecedores e dignos dela. E Alá tem pleno conhecimento de todas as coisas. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Alá cumpriu a sua promessa ao seu mensageiro quando mostrou a ele a visão verídica. Entrarão na mesquita proibida, se Alá quiser, em segurança, com as cabeças raspadas ou com os cabelos cortados, sem medo. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Ele sabia o que vocês não sabiam e concedeu, antes disso, uma vitória iminente.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Foi ele quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião verdadeira para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões. E Alá é suficiente como testemunha. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad é o mensageiro de Alá, e aqueles que estão com ele são firmes contra os incrédulos e misericordiosos entre si. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. Você os vê inclinados e prostrados em oração, buscando as graças de Alá e o seu contentamento. As marcas da prostração são visíveis em seus rostos. A descrição deles está na Torá. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. E a descrição deles, que está no Evangelho, é que eles, os crentes, são como uma semente que brota, se desenvolve, se fortalece, se entumece e se firma sobre o seu caule, encantando os semeadores. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. E com eles, os crentes, ele enfurece os incrédulos. Alá prometeu a aqueles que creem e praticam boas obras, perdão e uma grande recompensa.